जो जो माटीर लोक एमती नथिले। ओडिया एकटी स्वतंत्र भाषा नय कही बंग भाषाभाषी आमको ताश्चल्य करुथिला बेले ओडिया साहित्यर बरपुत्र माने निज कलम मुन शाणित करथिले। व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति आरंभ करी टिंग टंग टेलंग ओपेरा ए वर्षर सुपर हिट नाटक छाया नहीं गला पुला कुकुर आजिकल से ओडिया काउंटर दम नाही। ओडिया माटीरे ओडिया खोजुछि ओडिया तो मिलू नहीं। ओडिया जेबे ओडिया को घृणा करिवो ओडिया बंचिबो काहीं। ओडिया जानिबी इंग्राजी कहूछ ओडिया गला कि नई। मातृभाषा मोर कोकेई उपरे जीवनिट दिने सोई। इंग्रेजी कहिले बड़ लोक सिना ओडिया जाउछि हारी। आम संस्कृति परंपरा उपरे विदेशी हेउछि भारी। कहा को पचारि तो के लोक देखा जाना ठीक अच्छे बहुत खरा लानी बसी पड़े। हां एक्सक्यूज मी मैडी सुनिबे कि भाई ओडिया पागल आपको जानबे। ओडिया पागल ओ आपण से लेखक कथा कहउछन्ती कि? अरे भाई से तो बहुत बड़ लेखक आपण तांको खोजछन्ती। हां आपण ए पाखर हमर महिमा अलेख महिमा मंदिर अछि से मंदिर बारंडार से बसछि आपण तांको सेठी पाई परिबे। ठीक अछि ठीक धन्यवाद। सूरज उइले मम्मी डैडी सुबे सुभुनी नना बो सुप्त ओडिया हो जाग्रत समयटा थाउ थाउ। एई नाही डेरी एबे जाओ फेरी ओडिया को भलो पाओ। ओडिया कांदुछि विदेशी हसुछि ओछि दियो तालुबो ओछि दियो तालुबो। एक्सक्यूज मी हेलो आपण ओडिया पागल कि म आपण को कहूची ओडिया पागल पागल मु पागल बोले तो मु देखा जाउची पागल 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 यंग मैन बस हाँ आज मु जड़े ओडिया पागल ए समाज मते आज ओडिया पागल बनी देछि तथापि मु मोर निज परिचय खोजुछि कौन पे मु आज पागल हेली कहि परिबो यंग मैन जेते बेले मु
ଆଉ ମୋ ଭଳି ଆଜି କେତେ କାହାଣୀକାର ସମାଜ ଆଗରେ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବୋଲି ଧଳା କାଗଜ କିଆରିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି କଥା ଅବୁଝା କଥା ଲେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, କାଳିଦାସ ଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରର କାବ୍ୟକାର ଥିଲେ, କାହାଣୀକାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କବିତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ସେଭଳି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରର ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଆଜିକାଲିର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପାଖରେ ନା ସମୟ ଅଛି, ନା ସ୍ନେହ ଅଛି, ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ତଥାପି କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଳିର ମୌଳିକତା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ୟଙ୍ଗ ବେନ୍, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତମେ କେବେ ସେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିଛ? ତମେ କେବେ ପଢ଼ିଛ ଏଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସକୁ? ୟଙ୍ଗ ବେନ୍ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ଲେଖକ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ସେଇ ବୈଦେଶ ବିଳାସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବି, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିବି, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ। ତଥାପି କ'ଣ କହୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ମୌଳିକତା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଭଳି କାହାଣୀ ଆସୁନି, ଆଉ ସେଭଳି କାହାଣୀକାର ଆଉ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଜିକାଲି ତ ଫିଲ୍ମର ଦୁନିଆ, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଜଣେ କାହାଣୀ ଖୋଜିବ? ସେତେବେଳର କାହାଣୀ ଯଦି ଅବିକା ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ସେ କାହାଣୀକାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ? ସେ କାହାଣୀକାରକୁ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିଛି? ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଦିନ ଦିନ ହଜି ଯାଇଥାଏ ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସ୍ତବତା ଲାଗିଲା ଭଳି ସେ କାହାଣୀ ଗଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏକ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ବି ହିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ କାହାଣୀକାରକୁ? 10,000 ନା 7,000? ଏତିକିରେ କ'ଣ କାହାଣୀକାର ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଏତିକିରେ କ'ଣ କାହାଣୀକାର ଏଇ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବଞ୍ଚି ପାରିବ?
ଯିବାଟା ହେବ ଡେରି। ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଆସିବନି ଫେରି, ଆଉ ଆସିବନି ଫେରି। आपण माने कौन देखिले ए कहानी भितरे आपण माने कौन बुझिबा को चेष्टा कले? सतरे आम ओडिया भाषा, ओडिया साहित्य, ओडिया संस्कृति आज ध्वंसर शेष रास्तार अच्छी। प्रकृत रे ओडिशा माटी रे आज ओडिया हजि जाउछि। आउ से भली स्नेह भल पाइबा ममता ओडिया भाषा पई नाही। समस्या तो एठी दोष देबारे माहिर अछंती। किए कहे कहानी खराब अछि, किए कहे कहानीकार नाही, किंतु सतरे ये ठीक भूल रो हिसाब करू करू अरे आपण निजे भावंतु एथिपे प्रकृत रे दायी किए? आज सतरे मोर ओडिया हजि जाउछि। ओडिया बुझी सुझी भी आज आम हिंदी इंग्लिश रे ही कहूचे। एथिपे कोन आमे भी दायी नौ? टिके स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आम ओडिया प्रति आमे जदि रखिबा ताहले आम ओडिया भाषा बंची परिबो। आ नहेले निष्पत्ति आपणकर।